Oke, di kesempatan hari ini cuy, gue bakalan mau ganti oli karena memang Aero gue ini sudah waktunya ganti oli, sudah 1500 km lah untuk olinya cuy. Karena memang gue rutinnya setiap 1500 km pasti ganti oli gitu cuy. Nah, jadi di sini ada salah satu oli yang rekomendasi dari teman-teman motor di Balikpapan ya tentunya. Jadi ini oli yang rekomendasi banget buat motor-motor skuter. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make... cuacanya panas banget bray. Woi, ikut-ikut Mas Dep nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua cuy? Semoga kalian selalu sehat ya, panjang umur, sukses terus tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Yups, di video kali ini cuy, gue bakalan ganti oli. Jadi kita menggunakan oli Idemitsu ya. Jadi oli ini salah satu brand yang sudah ternama lah pokoknya. Mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Sebenarnya udah lama banget untuk oli Idemitsu ini cuy. Soalnya dulu gua pernah punya 2 tak ya. Jadi oli sampingnya tuh pakai oli Idemitsu. Wih, keren banget cuy. Aroma itu khas banget, terus tarikannya enak banget cuy. Beda lah pokoknya. Oli sampingnya kasih yang bagus tuh pasti beda cuy untuk tarikan motornya. Nah, ini kebetulan kita mau rencana ganti ya di tempat YouTuber juga bosku. Jadi YouTuber motovlogger juga, namanya Dev27 ya. Kemudian ditemanin oleh YouTuber motovlogger Balikpapan juga cuy, namanya Adit Dewata Motovlog cuy. Nah, nanti gue bakalan ganti oli di sana, soalnya di sana mereka punya kunci-kunci untuk buka baut olinya gitu cuy. Oke, ini sambil kita riding ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang ini kebetulan sudah waktunya memang cuy, motor ini ganti oli gitu. Nah, biasanya yang gue pakai itu oli standarnya dealer ya, Yamalop. Nah, jadi ternyata Yamalop itu satu pabrikan, satu produsen juga sama Idemitsu cuy. Luar biasa Idemitsu ya. Sambil singkat cerita cuy, jadi pengalaman pribadi, gue pernah punya NMAX ya. NMAX itu gue beli dari baru 2019 karena gue sukanya NMAX old, bukan NMAX yang baru ya. Nah, jadi kunci motor biar awet itu cuman satu sih kalau menurut gue pribadi dari pengalaman ya. Dari 2019, 2020, 2021 sampai ke 2023 cuy, itu cuman rutin ganti oli ya. Jadi gue rutin ganti oli, rutin apa namanya, filter oli sama oli gardan itu NMAX gue rawatnya kayak gitu doang sih cuy. Sebenarnya kan paling enggak ya dibersihin lah CVT-nya cuy. Oke, ini kita sudah di daerah Geraha ya. Kita menuju ke tempat Mas Dev. Ya, ini coba-cobain ganti oli sendiri ya kan. Ini Idemitsu lebih enak lagi nih. Harganya juga lumayan bosku. Biasanya setiap barang ada harga, ada kualitas bosku ya. Jadi ini full sintetik ya. Jadi full plumas bosku. Full plumas cuy, full sintetik. Jadi Idemitsu nggak mesti untuk oli motor doang ya, untuk oli mobil ada juga cuy. Jadi nggak cuma di satu produk untuk motor, ternyata untuk mobil juga ada gitu cuy ya. Gitu cuy. Jembatan itu mah. Ayo disawer. Dari Bandung loh, ini dari Bandung juga. Siapa yang dari Bandung? Atau Gemoy sama Mbak Lina. Tuh Gemoy lagi, siapa yang Gemoy? Namanya Atau Gemoy, nggak tahu namanya siapa. Oh gitu kah. Oke nih, gue sudah ada di tempat Mas Dep ya. Ini ada Mas Adit, boleh di subscribe. Ada Mas Dep, boleh di subscribe. Nih, nanti rencananya gue mau bakalan ganti ini oli. Nama aku Putri Amelia. Oh, Putri Amelia. Nih olinya cuy.
Ini full sintetik jadi full pelumas ya. Jadi rekomendasi buat motor kalian cuy. Nah ini sebentar kita bakalan ganti olinya cuy ya. Oke, langsung gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disenggol nih. Oke, gimana kabar kalian semua cuy? Semoga kalian selalu sehat ya, panjang umur, sukses terus, murah rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oh ya, sebelum lanjut video jangan lupa bantu subscribe ya channel saya Firman Claudio. Terus follow juga TikToknya boleh, Firman Claudio cuy. Oke, di kesempatan hari ini cuy, gue bakalan mau ganti oli karena memang aero gue ini sudah waktunya ganti oli, sudah 1500 km lah untuk olinya cuy. Karena memang gue rutinnya setiap 1500 km pasti ganti oli gitu cuy. Nah, jadi ini oli yang rekomendasi banget buat motor-motor skuter. Nah, ini mereknya Idemitsu cuy. Nah, Idemitsu RG5 ya. Ini kekentalannya 10/40 cuy. Jadi ini high premium, berarti dia tuh mempunyai kualitas yang bagus sih. Jadi untuk hawa panas motor aja bisa stabil pakai oli gini cuy. Nah, ini kemasannya 1 liter nih. 1 liter cuy. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nyobain Idemitsu wajib coba. Idemitsu itu karena apa ya? Saya pengalaman dari Yamaha 2 tak. Itu oli samping sih, oli mesin belum pernah ganti, cuman oli samping. Oli samping itu aja dipakai di 2 tak enak banget cuy. Serius. Oli sampingnya tuh udah pada tahu lah yang punya motor 2 tak, King, mau Satria, mau Pister itu pasti rata-rata orang gantinya itu. Itu karena premium juga, harganya lumayan juga cuy. Jadi untuk kualitasnya nggak usah diragukan lagi nih, Idemitsu cuy. Oke, nah nggak pakai lama-lama, gue bakalan ganti oli. Oke, gaskan cuy. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Oke cuy, nah ini kita sudah ganti olinya. Nanti di video berikutnya kita bakalan tes performa dari oli Idemitsu-nya. Oke, mungkin sekian videonya. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, terus dukung channel saya Firman Claudio. See you bye bye next video. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to